बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ आपके लिए और पाकिस्तान में और सब बाहर सुनने वालों के लिए, सबके लिए आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, दुआओं का बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ऐ मेरे रब मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। नाज़रीन, आज 2-3 बहुत अहम मौज़ूआत पर बात करें और उन पर डिस्कस करने के लिए नन अदर देन द ग्रेट डॉक्टर ज़फ़र पाकिज़। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हैदर, और मेरी तरफ से आपके नाज़रीन और सामाईन को भी सलाम। बहुत शुक्रिया सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, 2-3 बातें करनी हैं। एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल इमरान खान ने लिखा है इकोनॉमिस्ट पे, उस पर आपका तजिया मैं चाहता हूँ। बहुत ही मैं थोड़ा ओवरव्यू दे दूँगा उसका। और दूसरा, मैं वीडियो से शुरू करूँगा जिससे हमें पता है लोगों को बार-बार हम भूल ना जाएँ कि हम इस जब हम जगह पर पहुँचे हैं, हम पहुँचे क्यों? और तीसरी बात, बड़ी इंटरेस्टिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर नाअहली केस की बहस हुई है। एमिकस क्यूराई जो कहते हैं फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और जजेस के दरमियान और काज़ी फिर उनकी भी ज़रा बात करेंगे। और इसके अलावा चंद एक और है। तो ये सर, ये मैं दिखाना चाहता हूँ, ये है मौलाना शिरानी साहब। ये क्या कहते हैं? ये तो एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, मैं तो फ़ौज का आर्मी चीफ कहता हूँ और फ़ौज कहता हूँ। ये ज़रा सुनिएगा सर। सर, ये इनकी जो बात है ना, ये मैं तो इनको ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन कहता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट ना हमारी है, ना हमारा दिफ़ा करती है। और लेकिन बैनुल-अक़वामी जो ताकतें उनके पीछे उनके लिए काम करती है, लेकिन अफ़सोस से इनके अंदर जो अफ़राद हैं वो हमारे। सर, ये शिरानी साहब की इतनी क्लैरिटी कैसे आई है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शिरानी साहब ने जो बात कही है ये 100% सही है, और मुझे बहुत खुशी है कि पाकिस्तान में ऐसे उलमा मौजूद हैं जिनके ज़हन में इन बातों पर इतनी क्लैरिटी है। मैं मौलाना शिरानी साहब के हवाले से 1-2 बातें आपके नाज़रीन के सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये पहले जमीयतुल उलमाए इस्लाम, ये जो फज़ल डीज़ल की जो पार्टी है उसके मेंबर थे। लेकिन उन्होंने जो इनके फज़लू साहब के करतूतें देखी तो मौलाना शिरानी जो हैं उससे अलग हो गए हैं। ये बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक है और इन्होंने फिर अपनी एक अलग से जमीयतुल उलमाए इस्लाम शिरानी ग्रुप कायम किया है, जिसके ये सरबराह हैं। ये इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के चेयरमैन भी रह चुके हैं, अब तो नहीं है लेकिन खैर। और मैं आपके नाज़रीन के सामने एक पर्सनल एक्सपीरियंस अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये 2014 की बात है। तेहरान में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी। ये जो अरब ममालिक में जो अरब स्प्रिंग या इस्लामिक अवेकनिंग के हवाले से, तो उसमें मुझे भी इनवाइट किया गया था। इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि जिस पैनल में मुझे बोलना था, उसी पैनल में मौलाना शिरानी भी बोल रहे थे। उनकी अच्छा, भी अच्छा। अच्छा। और इन्होंने जब तकरीर की, यकीन जानिए कि इनकी तकरीर इतनी मुदल्लल थी, इतनी ज़बरदस्त तकरीर थी, मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी पाकिस्तानी आलम दीन से ऐसी तकरीर नहीं सुनी। मैं बहुत से रियली। उलमा से मिला हूँ, लेकिन इनकी जो तकरीर थी, ज़बरदस्त तकरीर थी। अच्छा, हुँ। उनके बाद 2-3 और स्पीकर्स, फिर मेरी बारी थी। मैंने जब तकरीर अपनी ख़त्म कर दी, तो ज़ाहिर है कि उसके जब वो पैनल डिस्कशन ख़त्म होता है, फिर आप वो जो पैनलिस्ट होते हैं, उनसे मिलते हैं, तो मैं लेफ्ट की तरफ मुड़ा। मेरा पक्का इरादा था कि मैं मौलाना साहब से मिलकर उनका शुक्रिया अदा करूँ कि उन्होंने इतनी ज़बरदस्त तकरीर किया। तो मैं अपने लेफ्ट की तरफ मुड़ा, वहाँ मेरा ख़्याल है कि एक साहब शायद ताजिकिस्तान से थे और एक मिस्र से थे, तो उनसे मैं मिल ही रहा था हुँ। कि मौलाना साहब खुद मेरे पास तशरीफ़ लाए। मुझे रियली। गले लगाया और मुझसे कहा कि तुम्हारा नाम बंगश है, तुम तो वाक़ई डेफ़िनिटली पठान हो के पाकिस्तान से हो। मैंने कहा, बिल्कुल जनाब मौलाना साहब, मुझे बड़ी खुशी हुई, आपने बहुत ज़बरदस्त तकरीर किया। तो उन्होंने मुझसे कहा
کہ تم نے اپنی تقریر میں جن حوالوں کا ذکر کیا ہے مجھے وہ ریفرنسز چاہیے، اللہ! بتائیے میں کہاں کس کو دوں؟ تو ان کے ساتھ ان کے ایک معاون تھے، ان کا نمبر مجھے دیا کہ جی آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں اور ان کو یہ ریفرنسز تم مہیا کرو۔ لیکن بڑے پیار اور خلوص سے ملے، میں بہت متاثر ہوا ان سے، اور میں بلکہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو سنجیدگی سے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ وہ مولانا شیرانی کے گروپ کے ساتھ مل کر اس الیکشن کیمپین میں حصہ لیں، کیونکہ مجھے یوں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو ان کا جو بیٹ کا سمبل ہے وہ نہیں دیں گے یہ لوگ، ان کا تو پکا ارادہ ہے کہ ان کو الگ کریں گے، اور اگر کوئی انڈیپینڈنٹلی وہ لڑتا ہے تو پھر اس کا ایکچوئل اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جو 60-70 ریزروڈ سیٹس ہیں وہ نہیں ملیں گی، ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا، تو اس لحاظ سے شروع سے ہی ان کو پی ٹی آئی کو اتنا زیادہ مفلوج کر دیا جائے گا، تو میری ہوں، گزارش ہے پی ٹی آئی کے جو ڈیسیجن میکرز ہیں کہ اس بات پر سنجیدگی سے غور کریں، کیونکہ مولانا شیرانی کی سوچ اور پی ٹی آئی کی سوچ، یا کم از کم عمران خان کی سوچ جو ہے وہ ایک دوسرے سے بہت ملتی ہے۔ ہوں۔ سر یہ شیرانی صاحب جو اتنا انہوں نے کلیرٹی سے ایک بہت بڑی سچ کو کھل کے بیان کر دیا کہ یہ فوج جو ہے یہ پٹھو ہے بین الاقوامی طاقتوں کا، اور سب سے بڑی بین الاقوامی طاقت امریکہ، جس کو سپورٹ بیچ بیچ میں کرتے ہیں یہ زائنسٹ۔ تو یہ ہماری فوج، ہمارا آرمی چیف، ہمارے جرنیل، یہ صہیونی زائنسٹ جو لابی ہے انٹرنیشنل، جو امریکہ کے تھرو کام کرتی ہے، یہ اس کے اعلی کار بن گئی ہیں۔ یہ ہمارے لوگوں کو سمجھنا آنا چاہیے کہ عاصم منیر، باجوہ، بیشتر ہمارے آرمی چیف، چند ہی شاید ہوں گے جو نہیں بکے ہوئے ہوں گے، بیشتر آرمی چیف جو ہیں ہم اعلی کار ہیں یہ فورن فورسز کے۔ سر بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں پاکستان میں بالخصوص میڈیا میں، یا جو تھنک ٹینکس وغیرہ، سو کالڈ تھنک ٹینکس ہیں، وہ بس یہی سمجھتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے امریکہ کو خوش کر دیں تو بس ہوں، ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے، ہوں، اور اگر ہم نے امریکہ کو ناراض کر دیا تو خدا نخواستہ قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ ایسے کچھ نہیں ہوگا یار۔ اب تو ہوں، دیکھیے، یہ بات لوگوں کو ذہن میں واضح ہونی چاہیے کہ امریکہ جو ہے اب وہ سپر پاور نہیں رہا، اب دنیا جو ہے یونیپولر ورلڈ نہیں رہا، اب دنیا جو ہے ملٹی پولر ورلڈ بن چکی ہے، اس ہوں، لحاظ سے اب اور پولز ایمرج ہو رہے ہیں، تو ہوں، پاکستان کو اس معاملے میں سوچنا چاہیے سنجیدگی سے، خاص طور پر وہ لوگ جو ڈیسیجن میکنگ میں ہے۔ مجھے ہوں، فوج سے کوئی توقع نہیں ہے، نہ فوجی ہوں، جرنیلوں سے، کیونکہ ان کی تو سوچ ہی اتنی لمیٹڈ ہے، وہ تو ہوں، بس ہمیشہ انہوں نے تو امریکہ کے جوتے چاٹنے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر امریکہ کو ہم نے ناخوش کر دیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کیونکہ ان کے فیوچر جو ہے وہ امریکہ کو خوش کرنے، اور پھر اگر جب وہ پاور میں نہ رہیں، امریکہ میں جا کر سیٹل ہوں، یورپ میں ہو، کینیڈا میں ہو، جہاں بھی ہوں، تو وہ تو ان کو تو اس کی فکر پڑی ہے، ان کو پاکستان کی تو کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اس ہوں، لحاظ سے یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں ہوں، اس سے پاکستان کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ان کا ذاتی فائدہ ہے، ابھی بھی جو ہوں، کچھ کر رہے ہیں یہی اسی کوشش میں لگے ہوئے کہ کسی طریقے سے امریکہ کو خوش کریں، وہاں سے کچھ تھوڑے سے ڈالرز آ جائیں تو ہم بس ہوں۔ ٹھیک ہے، ہماری اکانومی چل پڑے گی۔ یہ سوچ جو ہے اس کو بدلنا پڑے گا۔ بالکل صحیح ہے سر۔ سر یہ اس کے لیے جو جنگ کر رہا ہے بیچارہ، جہاد کر رہا ہے، اور جیل میں بیٹھ کے کر رہا ہے، 4 مہینے سے اس کو نہ کسی سے ملنا دیا نہ عام پبلک سے، اس نے ایک زبردست آرٹیکل لکھا ہے، ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب، انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے اکانومسٹ میں۔ اکانومسٹ کا سر یہ بھی کوئی 5-6 گھنٹے پہلے چھپا ہے۔ میں اس کی آپ کو مختصر اس کے اقتباسات کر دوں۔ یہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہے کہ جی، اور میں بہت مختصر کہوں گا پھر آپ کی میں رائے کروں گا۔ انہوں نے شروع کیا ہے کہ جی یہ پاکستان کے اندر بہت تباہی و بربادی ہو رہی ہے، کیئر ٹیکر بیٹھے ہوئے ہیں، غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، میں کسی ملک کا پراکسی نہیں ہوں، پاکستان کسی ملک کا پراکسی بننا نہیں ہے، ہم ہر ایک کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں لیکن کسی کی جنگ نہیں لڑیں گے۔ پھر انہوں نے یہ جو سائفر کا کیس ہے اس کا ذکر کیا، پورا بیان کیا کیسے ہوا، باجوے کا نام لے کے اس کو بتایا کہ اس آدمی نے غداری کی، ملک کے ساتھ حکومت کو گرایا۔ پھر بتایا کہ میری پارٹی نے بائی الیکشن کس طرح جیتے، میری پارٹی نے اکنامک معیشت کو کس طرح ہم نے سہارا دیا۔
ان کے خلاف 2 جو اسیسینیشن اٹیمپٹس ہے اس کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد جو بربریت، دہشت گردی، قتل و غارت، اغوا، لوگوں کو غیر قانونی طور پر ہراساں کرنا، ٹارچر کرنا، اس کا ذکر کیا، پھر 9 مئی کا فالس فلیگ کے آپریشن کا ذکر کیا، پھر ایک اس کا ذکر کیا کہ ایک پول ہے، امریکن پول ہے، وہ کہتا ہے کہ جی 66%، 66% جو ہے سپورٹ پارٹی کی ہے، اور خود کہتے ہیں کہ میری سپورٹ، ذاتی سپورٹ اس سے بھی زیادہ ہے، اور کہتے ہیں کہ آخر میں ان لوگوں نے لندن میں بیٹھ کے ایک کوئی منصوبہ بنایا، بہت ہی ذلیل ترین ایک کمینے انسان کو، وہ تو نہیں کہا کمینہ، وہ تو میں اپنی کرتا ہوں سارنگی نواز بلکہ قوالی، لیکن کہا ہے کہ کرمنل کو انہوں نے واپس بلایا ہے، اور اگر پاکستان میں فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہوئے تو جناب عالی یہ حالات بہت خراب ہو جائیں گے۔ یہ ہے سر ان کا بیانیہ تو اس پہلی آرٹیکل۔ بات تو یہ ہے کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ اکانومسٹ نے عمران خان کا یہ آرٹیکل چھاپا ہے، اور معلوم نہیں کہ کس طریقے سے عمران خان نے اس آرٹیکل کو ان تک پہنچایا ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ان کی آواز جو ہے دنیا میں ابھر کر آئے، اور بالخصوص پاکستانیوں کو پتہ چلے اور دنیا میں اور لوگوں کو بھی معلوم ہو کہ پاکستان میں ایکچولی کیا ہو رہا ہے، اور عمران خان کے ساتھ کس قسم کا ظلم ہو رہا ہے۔ ہمیں اور مجھے ذاتی طور پر ویسٹرن ممالک سے تو کسی خیر کی توقع نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کنسپریسی کا حصہ ہیں، چاہے وہ برطانیہ ہو، امریکہ ہو، فرانس ہو، کوئی اور بھی ویسٹرن ملک ہو، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے جو تقریباً آلموسٹ اب وہ 2 سال ہونے کو ہیں، جس قسم کا بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے پاکستان میں، اس پر یہ سب لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے۔ تو جب اب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ صرف یہی بیان دیتے ہیں کہ جی وی آر واچنگ دا سچویشن ان پاکستان کیئرفلی، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتے۔ یعنی اگر اس قسم کی حرکتیں بالفرض ایران میں ہوتی یا او وینیزویلا میں ہوتی یا کیوبا میں ہوتی ہو تو انہوں نے ساری دنیا کو سر پہ اٹھا لیا ہوتا، لیکن یہاں پر جس قسم کا ظلم ہو رہا ہے، اور ان کو معلوم ہے کیونکہ ان کا امبیسڈر جو ہے وہ ہر ہر ہفتے جو ہے رپورٹ بھیجتا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے یہاں پر، لیکن یہ کہ وہ کچھ بھی نہیں کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کوئی ایک انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ انڈیویجول جو ہے وہ پاور میں آئے، تاکہ وہ پاکستان کے لیے کام کرے بجائے اس کے کہ امریکہ کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری فوج کے جو جرنیل ہیں وہ تو امریکہ کے لیے کام کرتے ہیں، جیسے مولانا شیرانی نے اتنے یعنی صحیح طریقے سے اس کی نشان دے کے ایک مختصر سے چند جملوں میں بالکل صحیح عکاسی کی کہ پاکستان کے اس وقت کے جو حالات ہیں یا پاکستانی فوج کی جو ذہنیت ہے وہ کس نہج پر چل رہی ہے۔ تو مجھے تو بہت خوشی ہوئی ہے کہ عمران خان کو یہ موقع ملا کہ وہ اپنا موقف جو ہے ایک دنیا کے پلیٹ فارم پر لے کر آئے، اور یہ کہ اس سے جو ہے اب اگر اور کچھ نہ ہو تو کم از کم ویسٹرن ممالک میں جو انٹلیکچوئل طبقہ ہے ان کے ذہن میں بھی کچھ نہ کچھ کلیئرٹی آئے گی، تاکہ ان کو بھی معلوم ہو کہ ایکچولی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ پاکستان کی جو زیادہ کوشش رہتی ہے کہ امریکہ میں جو مختلف لابیز ہیں ان کو خوش رکھیں، ان کو غلط سلط جو ہے نا بیانات دے کر ان کو بس کرتے ہیں کہ نہیں جی سب ٹھیک ہے، بس ہم وہ یہ کوشش کر رہے ہیں وغیرہ، لیکن یہ کہ عمران خان کی ان رائٹنگ سے اب وہ جو کنفیوژن پیدا کی ہوئی تھی وہ کسی حد تک ختم ہو جائے گی۔ لیکن ایکچوئل جو وہ ہے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس سے اگر کوئی پاکستانی بھی کسی غلط فہمی میں تھا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے تو یہ غلط فہمیاں ان کے ذہن سے دور ہو جائیں گی۔ بالکل صحیح سر، بہت زبردست ہے۔ میں مرتضی حسین ہے نا انٹرسپٹ والے، جی ان سے بھی انشاءاللہ آج شاید جو چند گھنٹوں کے بعد ایک ہے تو ان سے بھی یہی ڈسکس کر رہا ہے، بیکاز وہ پھر اس کا پرسپیکٹو دیں گے کہ یہ کس طرح لیا جائے گا اور کس طرح اس کا ہوگا، لیکن بہت زبردست آرٹیکل ہے۔ میرا جہاں تک خیال ہے سر یہ انہوں نے غور علی خان کو دیا ہوگا، غور علی خان نے پھر رؤف حسن کو دیا، رؤف حسن کے بہت جو سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری ہے، ویسے میں تو اس کو خاص گھاس نہیں ڈالتا، لیکن اس کے کانٹیکٹس بہت ہیں فورن میڈیا میں، وہ فورن میڈیا ہینڈل کیا کرتا تھا ایک زمانے میں، تو یہ پھر انہوں نے اس طریقے سے کیا، اور واقعی یہ ہیڈ لائن نیوز ہے سر پوری دنیا میں عمران خان کی
जो ज कैद है और पाकिस्तान के इलेक्शन है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई कि ये आगे जाए। सर थोड़ा-सा टैक बदलते हैं और चलते हैं हमारे दोस्त काज़ी ईज़ी पैसा साहब के साथ। ईज़ी पैसा साहब की मैं एक वो जो उनकी सर आप हँसते हैं लोग। ईज़ी पैसा साहब ने मैं सर वो बात नहीं छोड़ूँगा जिस आदमी ने की है। आज वाली बात भी करूँगा लेकिन जो 2 दिन पहले बात की। सर ये 2 दिन पहले वाला ये बयानिया फिर सुन लें और फिर हम इस पे करेंगे। ये ज़रा सुनिएगा सर ये क्या कहते हैं लोगों के मुतालिक जो कि कैद हो रहे हैं, जिनको गैर कानूनी तौर पर उठाया जा रहा है। सर ये इस आदमी की कहता है शोएब शाहीन को कि तुम कहते हो तुम्हारे लोग उठाए जा रहे हैं, अगवा किए जा रहे हैं, ये सियासी तुम बातें कर रहे हो। भाई अगर तुम गर्मी नहीं सह सकते तो बावर्ची खाने में क्यों काम करते हो? मतलब ये आपका चीफ जस्टिस कह रहा है कि तुम सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हो, जो लोग ये अगवा हो रहे हैं ये तो होना है, ये तो सियासत में होता है, ये तो अगवा होंगे, ये बरहना होंगी जमशेद दस्ती की बीवी के कपड़े उनको नगा मतलब दिस इज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी इजी पैसा सर। कितने अफ़सोस की बात है कि वो जनाब एक चीफ जस्टिस, एक मुल्क का चीफ जस्टिस जो है वो इस किस्म के ज़ुल्म और बर्बरियत को लेजिटिमाइज़ कर रहा है। यानी हैरत होती है इस बंदे की सोच पर। क्या सियासत में जो लोग आते हैं, किसी मुल्क में भी क्या उनकी बीवियाँ, बच्चियाँ उठाई जाती हैं और उनको बरहना किया जाता है? क्या किसी मुल्क में जो है सियासत में लोगों को इस तरीके से उठाया जाता है जब उनका कोई कसूर ना हो और उनको जेल में डालकर उन पर तशद्दुद किया जाता है? तो वो लोग अगर अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाएँगे, वो कहाँ जाएँगे? और चीफ जस्टिस जब इस किस्म की बातें करता है, दैट मीन्स कि वो इन मज़ालिम को, इस बर्बरियत को लेजिटिमाइज़ कर रहा है, इसको जस्टिफ़ाई कर रहा है। इस हम्म, बंदे को कोई हक नहीं है कि हम्म, वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रहे। अब देखिए ना, कल रात की बात है कि पेशावर हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है मोहम्मद इब्राहिम खान, हमारी जो बहन ज़रताज गुल जो है, जो पेशावर हाई कोर्ट में पूरा दिन सुबह 8 बजे से लेकर वहाँ बैठी हुई थी और वहाँ पुलिस की सैकड़ों की नफ़री बाहर खड़ी हुई थी उनको पकड़ने के लिए। तो उसने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से अपील की अपने लॉयर्स के थ्रू। पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है रात के वक़्त इस्लामाबाद से, वो इस्लामाबाद में था, उसकी शायद कोई मीटिंग थी, उसको छोड़कर वो पेशावर आया, रात के वक़्त उसने अदालत खोली और जनाब जब वो अदालत में आया तो उसने कहा कि सबसे पहले हमारी बेटी को खाना खिलाओ, ये सुबह से यहाँ भूखी बैठी हुई है। ये अल्लाह। देखो ये इंसानियत होती है। हम्म, तो जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने फिर उनकी पिटीशन सुनी और उन्होंने ये भी कहा, ज़रताज गुल ने ये भी इल्तिजा की कि अगर मैं बाहर निकलूँगी तो मुझे वो दोबारा गिरफ्तार कर लेंगे। तो जस्टिस इब्राहिम ने कहा कि मैं देखता हूँ कि ये कौन तुम्हें दोबारा गिरफ्तार करता है, मैं फिर पुलिस से निपटूँगा। यानी इस हम्म, किस्म के जस्टिसेस की हमें पाकिस्तान में ज़रूरत है। हम्म, अल्लाह करे कि सब लोग जो हैं अपने मनसब को समझें कि उनकी ज़िम्मेदारी क्या है। हम्म, और हमारे जी, ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं, चौपट आदमी, मतलब कि ना जो बातें करते हैं, मुझे तो हम्म, इतना दुःख होता है कि ये इसकी अकल कहाँ गई है? इसकी मत मारी गई है? उसके तो पूरा जो है सर ना, आज भी जो ये प्रोसीडिंग्स हुई थी उसमें जनाब उसको ये फ़िक्र थी कि किसी तरीके से नवाज़ शरीफ को जो है नाअहली से हम सर उस बर्खास्त पे मैं करें। आता हूँ, उस पे आता हूँ अभी। जी, ज़हनी ज़रूर आप बिल्कुल, ज़हनी बिल्कुल। तौर पर बीमार है, ज़हनी जी, तौर पर। इसके ख़ानदान के बहुत करीबी एक शख़्स ने मुझे आज से कोई 3 साल पहले कहा था कि ये पागल आदमी है, इमोशनली अनस्टेबल है, अनगाइडेड मिसाइल है। बहुत लॉयर्स भी कहते हैं इसके मुतालिक ये बहुत ज़्यादती की है इसने ये कह के बकवास करता है, इसको ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं है, अपनी बात बस सुनाना चाहता है, लॉयर्स को भी नहीं सुनता। तो सर आ जाते हैं आज के जो ये केस पे कल के जो केस की डेवलपमेंट्स हो रही हैं आज के केस की, नाअहली केस पे बड़ी इंटरेस्टिंग सर उसमें मैंने चीज़ देखी। मैंने देखा कि जो
एमिकस क्यूराई होते हैं ना, जिसको कहते हैं फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, कि भाई हमारी मावनन करें, हमारी ज़रा हमें मशवरे दें। कोर्ट बुलाता है अच्छे-अच्छे कानूनदान को। उनमें 2 जो थे ना, भंडारी और फैसल सिद्दीकी। फैसल सिद्दीकी को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ, 2-3 दफ़ा प्रोग्राम में आए, फिर बेचारे घबरा गए। उन्होंने कहा कि जी ये हो ही नहीं सकती। उन्होंने कानूनी तौर पर कहा ये नाअहली का जो कानून है, जब तक आप इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकते, करेंगे, ये नहीं हो सकती। मंसूर अली शाह सर, मैं हैरान हूँ, उसने भी उसी किस्म के सवालात उठाए, और ये साहब जो है ना, वो ही अपना पुराना राग अलापते हैं कि डिक्टेटर ने डाला है, ये डिक्टेटर ने डाला है, क्या हम डिक्टेटर। तो इसमें इजी पैसे को कहता हूँ, ओए कमबख्त के मारे, तुझे जो पिछले 21 महीने में जो ऐसी की तैसी की है कानून साजी की, एक डिक्टेटर के कहने पे, जो छुप के बैठा है आसिम मुनीर, वो इसको नहीं नजर आती हराम के पिल्ले को। इसको नजर आ रही है जिया की डिक्टेटरशिप, इसको नजर आ रही है मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप सर। बिल्कुल, ये देखिए, ये जो है ना, ये इन्हीं डिक्टेटर्स के हाथों मोहरा बना हुआ है। मालूम नहीं कि उन इसको क्या हड्डी डाली गई है कि अगर वो इनके इनकी बातों की मनमानी करेगा, उनके अहकामात पूरे करेगा, तो उसको आइंदा क्या मिलने वाला है, ये मैं तो नहीं जानता, लेकिन डेफ़िनेटली इसको किसी किस्म की हड्डी डाली गई है और वो ये इस किस्म की बकवास करता रहता है। बहुत अफ़सोस होता है, इसने जो यानी सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान की जुडिशरी की तो वैसे भी कोई यानी दुनिया में कोई साख नहीं है। लेकिन जो थोड़ी बहुत भी थी, इस शख्स ने फ़ायज़ ईसा साहब ने, जिनको आप ईज़ी पैसा कहते हैं, बिल्कुल अच्छा वो टाइटल है इसका, कि इसने तो वो रही सही साख भी खाक में मिला दी है। पता नहीं कि ये क्या हिस्ट्री में इसको, ज़ाहिर है कि इसको कोई परवाह ही नहीं कि हिस्ट्री इसको किस तरह जज करती है। क्योंकि अगर इसका कोई कैरेक्टर होता, कोई मतलब इसको कोई अपने इसका मनसब का कोई ख़्याल होता, तो वो इस किस्म की हरकतें या बातें ना करता। लेकिन ही इज़ ऑब्वियसली यू नो मुँह खोलता है, हर किस्म की बकवास करता है। ये ज़ेब नहीं देती ये बातें एक एक चीफ़ जस्टिस को या किसी भी जस्टिस को इस किस्म की इख़लाक़ से गिरी हुई बातें करे। यानी ये तो बिल्कुल बाज़ारी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, कुछ कोई मतलब कि ना, इसको कोई अपने मनसब का ही कोई वो नहीं है, ख़्याल नहीं है, कोई भरम नहीं है। तो इससे तो हमें किसी ख़ैर की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। हुँ। सर, ये जो आपने अभी बात की ना कि ज़ेब नहीं देता इनकी ज़बान, जो जिस तरह का ये बात करते हैं, मुझे एक वाक़या याद आ रहा है। अभी ये चंद महीने पहले ये अपना डेरी हसनाबाद का गटर का ढक्कन आसिम मुनीर मिस्त्री, ये मलीर कैंट गया ऑफ़िसर्स को एड्रेस करने। वहाँ कुछ 100 एक ऑफ़िसर थे, इनके उसको एड्रेस किया। मैं उसके चंद ये मुझे जो वहाँ मौजूद हैं, उनसे ये मुझे मिली थी। मैंने कभी ज़िक्र नहीं किया, मैंने कहा कभी मौका आएगा। इसने सर इतनी गलीज़ बातें की इमरान के खिलाफ, और उसको कहता था ये अपने आप को बादशाह समझता है, एम्परर समझता है, और अपने आप को, और देखो मैंने उसको ठोक दिया, लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, मैंने इमरान को एम्परर को ठोक दिया। सर, कोई किसी बंदे ने ना जवाब दिया, ना कोई हँसा, ना किसी ने ताली बजाई। और उसके बाद जो जो आपस में लोगों ने बातें की, अफ़सरों ने, उन्होंने बहुत ही बुरा मनाया इसकी इस किस्म की ज़बान का। ये आपका आर्मी चीफ़ है। ये ऐसी ज़बान इस्तेमाल करता है जो उसने डेरी इस्लामाबाद की गलियों में सीखी थी, बदमाशों के साथ, गंदे गलीज़ जो परवरिश वाले औलाद के बच्चों के साथ, जिसकी खुद भी इस तरह की सीखी होगी। ये आर्मी चीफ़ है सर। जी। ये देखें, कितने अफ़सोस की बात है कि हम इनसे तवक्को करते हैं कि उनका एक मनसब है, जिसका एक लेवल होता है। हुँ, अगर वो इस किस्म की गटर की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि उसका असर उनके जो नीचे काम करते हैं, वो भी इसी लेवल पर आ जाते हैं। तो ये गंदगी जो है, जब तक इस गंदगी को पाकिस्तान से निकाला नहीं जाएगा, ये नासूर है पाकिस्तान की बॉडी पर, और इस नासूर को हमें उठाकर बाहर फेंकना पड़ेगा। और ये निज़ाम जो है, जो पाकिस्तान का, जो इस किस्म के गंदे कीड़ों को जो है ना ऊपर लेके आता है, चाहे वो चीफ जस्टिस हो या आर्मी चीफ हो या अ, सियासतदान हो, काकड़ी जैसे या नवाज़ शरीफ जैसे ये गंदे लोग, ज़रदारी वग़ैरह। यानी ये लोग इतने, इनके कैरेक्टर गिरे हुए हैं, इतने इतने घटिया किस्म की इन लोगों की हरकतें हैं। मैं तो ज़ुबान पर
इनकी जो कारतूतें हैं वो ज़बान पर ला भी नहीं सकता हूँ। क्योंकि देखिए हम नहीं हुँ, चाहते कि हम हुँ, अपनी ज़ुबान को गंदा करें इस किस्म हुँ, के गलीज़ लोगों की बिल्कुल। गलीज़ हरकतों से। तो ये मेरी तो बे हमारी जो है ना बदकिस्मती है, इसका हमें वो सद्देबाप करना पड़ेगा। मेरी बेगम साहिबा भी यही कहती हैं कि आप अपनी ज़बान क्यों गंदी करते हैं? मैं वादा करता हूँ लेकिन फिर गुस्सा आता है तो मैं माज़रत चाहता हूँ मेरी ज़बान का। बस सर इंशाल्लाह अगली नशिस्त में मुलाकात करेंगे। एक चीज़ जो आप बार-बार कहते हैं मैं उसको रिपीट करता हूँ कि ये निज़ाम गला सड़ा है। ये बाकी जो लोग हैं, ये आसिम मुनीर, आसिम मुनीर, ये फ़ाइज़ ईसा, ये सारे सियासतदान वग़ैरह जो हैं, ये इस गलीज़ निज़ाम की अक्कासी करते हैं। जब तक ये निज़ाम नहीं चेंज होगा, चेहरों के बदलने से कुछ नहीं होगा। इजाज़त चाहते हैं सर। अल्लाह सुब्हान तआला आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपके अहल-ओ-याल को हिफ्ज़-ओ-मान में, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जो जंग लड़ने वाले अल्लाह सुब्हान तआला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और जो बेचारे कैद में हैं, मुसीबतों में हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पे मेरे पास जो ख़बरें आती हैं सर, मेरा तो दिल दहल जाता है। और इमरान खान इन सब की मुसीबतें आसान करे, और जो बेचारे शहीद हो गए, उनके दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया सर।